Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you this morning? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat ya. Hopefully all of us are always in health condition. Amin. Oke, before we start our lesson, tolong untuk ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, thank you. First of all, I would like to check your attendance. Is anyone absent today? No? Okay, as I said before in our last meeting, we are going to learn the new material. Does anyone still remember what the material is? Yeah, that's true. It's about explanation text. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai explanation text. Well, first of all, we have learning objective atau tujuan pembelajaran pada explanation text. The first one is correctly identify the social function, text structure, and linguistic elements of explanatory text related to the natural or social event. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi fungsi sosial, generic structure atau struktur teks, dan unsur kebahasaan dari explanation text mengenai gejala alam atau fenomena sosial sekitar kita. Lalu, the second is conclude learning material about natural or social phenomena appropriately. Jadi, kalian mampu untuk menangkap isi dari teks tersebut mengenai topik yang sedang dijelaskan, yaitu berupa gejala alam atau fenomena sosial. Okay, let's jump into the definition. An explanation text is a non-fiction text used to explain how or why things happen. It usually includes a sequence of events or explaining how and provides reason for a process or phenomenon or explaining why. Jadi, text explanation itu adalah sebuah teks non-fiction atau berupa fakta yang menjelaskan proses dan mengapa suatu gejala alam atau fenomena sosial dapat terjadi. Nah, biasanya ditandai dengan adanya kronologi atau step-step dari proses yang menggambarkan gejala alam itu terjadi. Seperti itu. Okay, the next one is social function. Explanation text is a text which explains processes relating to the forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi fungsi sosial dari explanation text itu untuk menjelaskan kepada para pembaca terkait proses bagaimana dan kenapa suatu fenomena alam atau sosial dapat terjadi secara detail seperti itu ya. Dapat dipahami dari definition sampai social function? Oke, bisa paham ya. The next is generic structure. The first one is the title. The purpose is to prepare or direct the reader to the text. Jadi, title itu adalah judul. Nah, dari judul ini pembaca sudah tahu bahwa topik apa yang akan dibahas atau dijelaskan di dalam teks tersebut. Nah, the second is general statement. It gives the reader a brief introduction to the topic and explains the type of the text the writer is writing. Jadi general statement ini merupakan pembuka atau kata pengantar yang berisikan pengenalan topik yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Nah, the third is sequence of explanation. It takes a series of steps that explain why or how the phenomenon happened. Jadi, the sequence of explanation ini membahas proses-proses atau kenapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Nah, sequence of explanation ini adalah merupakan inti dari explanation text. Okay, the last is conclusion. The conclusion is written to give the impression that the writing is valid. Nah, conclusion ini merupakan penutup dari explanation text yang berisikan kesimpulan dari penulis mengenai topik yang sedang dibahas. Seperti itu. Bisa dipahami terkait generic structure? Is it clear? Alhamdulillah, it's still clear ya. Oke, kita lanjut. Language features atau unsur kebahasaan yang digunakan di dalam explanation text. Terdapat 5 poin untuk language feature. The first one is action verb. Nah, action verb itu adalah suatu kata kerja yang kegiatannya itu bisa terlihat, perpindahannya atau pergerakannya bisa terlihat. For example is run, jump, kick. Nah, kalian bisa kan melihat orang berlari, orang melompat, lalu kick menendang. Nah,
Kebalikan dari action verb adalah non-action verb. Contohnya seperti ini, menyukai atau membenci. Nah, itu kan kata kerja yang tidak bisa terlihat kecuali orang yang merasakan tersebut mengungkapkan, seperti saya menyukai Anda. Tapi kalau Anda tidak menyatakan seperti itu, orang lain tidak akan tahu. Nah, the second is present tense. Nah, penggunaan present tense dalam explanation text ini adalah untuk menyatakan fakta yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, untuk strukturnya itu ada subject, verb 1, diikuti dengan is atau s, dan ditambah komplement. Subjeknya itu ada I, you, they, we, she, it, dan lalu diikuti dengan verb 1. Nah, verb 1 ini diikuti dengan is atau s. Nah, is atau s ini bergantung pada subjek. Dia singular atau plural. Kalau singular, baru kalian bisa tambahkan is atau s. Lalu yang terakhir ditambahkan komplement. Komplement itu adalah pelengkap supaya kalimat tersebut mempunyai makna yang utuh. Komplement itu bisa berupa noun atau kata-kata keterangan. Nah, lalu yang ketiga adalah passive voice. Nah, passive voice ini adalah kalimat pasif, kebalikan dari kalimat aktif. Nah, untuk strukturnya terdapat objek atau komplement, lalu diikuti dengan to be, is, am, are, lalu diikuti dengan verb 3, dan diikuti dengan by, dan yang terakhir terdapat subjek. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Dalam bahasa Indonesia adalah saya membaca buku. Nah, itu kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif adalah buku dibaca oleh saya. Coba kita translate ke dalam bahasa Inggris. I read a book. Nah, itu merupakan kalimat aktif. Tapi kalau pasif dibalik. A book is read by me. Seperti itu, oke? Nah, lalu yang keempat, chronological conjunction. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan step-step atau kronologi dari proses fenomena alam atau kejadian sosial yang sedang dibahas. Itu ditandai dengan firstly, when, after, before, finally, and until. Dan masih banyak lagi. And the last is cause and effect conjunction. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas ya cause and effect conjunction. Itu merupakan kata penghubung untuk menyatakan sebab dan akibat. Contohnya, so, as a result, since, due to, because of, thanks to. Nah, dari kata-kata yang di tabel ini sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa kalian explore. Ini hanya segelintir saja contoh-contohnya. Oke, for language future, do you understand? Oke, is it clear? Oke, alhamdulillah. Let's jump into the next slide. Wow, it's about example. And here I have the video that relating to the explanation text. Let's watch it together. In 479 BC, when Persian soldiers besieged the Greek city of Potidaea, the tide retreated much farther than usual, leaving a convenient invasion route. But this wasn't a stroke of luck. Before they had crossed halfway, the water returned in a wave higher than anyone had ever seen, drowning the attackers. The Potidaeans believed they had been saved by the wrath of Poseidon. But what really saved them was likely the same phenomenon that has destroyed countless others, a tsunami. Although tsunamis are commonly known as tidal waves, they're actually unrelated to the tidal activity caused by the gravitational forces of the sun and moon. In many ways, tsunamis are just larger versions of regular waves. They have a trough and a crest, and consist not of moving water, but the movement of energy through water. The difference is in where this energy comes from. For normal ocean waves, it comes from wind. Because this only affects the surface, the waves are limited in size and speed. But tsunamis are caused by energy originating underwater, from a volcanic eruption, a submarine landslide, or most commonly, an earthquake on the ocean floor, caused when the tectonic plates of the Earth's surface slip, releasing a massive amount of energy into the water. This energy travels up to the surface, displacing water and raising it above the normal sea level. But gravity pulls it back down, which makes the energy ripple outwards horizontally. Thus, the tsunami is born, moving at over 500 miles per hour. When it's far from shore, a tsunami can be barely detectable, since it moves through the entire depth of the water. But when it reaches shallow water, something called wave shoaling occurs.
Because there is less water to move through, this still massive amount of energy is compressed. The wave's speed slows down while its height rises to as much as 100 feet. The word tsunami, Japanese for harbor wave, comes from the fact that it only seems to appear near the coast. If the trough of a tsunami reaches shore first, the water will withdraw farther than normal before the wave hits, which can be misleadingly dangerous. A tsunami will not only drown people near the coast, but level buildings and trees for a mile inland or more, especially in low-lying areas. As if that weren't enough, the water then retreats, dragging with it the newly created debris and anything or anyone unfortunate enough to be caught in its path. The 2004 Indian Ocean tsunami was one of the deadliest natural disasters in history, killing over 200,000 people throughout South Asia. So how can we protect ourselves against this destructive force of nature? People in some areas have attempted to stop tsunamis with seawalls, floodgates, and channels to divert the water. But these are not always effective. In 2011, a tsunami surpassed the flood wall protecting Japan's Fukushima power plant, causing a nuclear disaster in addition to claiming over 18,000 lives. Many scientists and policymakers are instead focusing on early detection, monitoring underwater pressure and seismic activity, and establishing global communication networks for quickly distributing alerts. When nature is too powerful to stop, the safest course is to get out of its way. Well, we have watched the tsunami video, okay? In this video, they tell about how and why the tsunami can occur. Okay, the next slide is the text of explanation. Nah, walau sama-sama judulnya tsunami, tetapi isi dari teks dan video sebelumnya itu berbeda ya. Oke, di sini saya ingin menekankan terkait penggunaan language feature dalam explanation text. Nah, di sini beberapa kata sudah diwarnai, dan itu menunjukkan tentang language feature. Nah, untuk yang warna ungu, now, are, is, causes, itu menunjukkan simple present tense. Oke, di situ terlihat ya penggunaan verb one dalam kalimatnya. Oke, dilanjut ke warna oranye ini ya. It shows the passive voice. Nah, di sini dia ditandai dengan adanya to be dan verb 3, lalu by, diikuti dengan subject. Nah, di sini ada they are generally caused by landslide, earthquake, under volcanic eruption. Nah, artinya adalah tsunami, they ini mengacu pada tsunami. Tsunami pada umumnya disebabkan oleh tanah longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung vulkanik di bawah air. Lalu lanjut pada warna biru ini, after and when. Nah, ini menunjukkan apa tadi? Ya, menunjukkan chronological conjunction. Itu after setelah, when itu ketika. Lalu dilanjut dengan yellow. It shows the cause and effect conjunction. Nah, di sini ada as a result, lalu ada so, ada since. Nah, dan yang terakhir warna pink. Nih, warna pink ini menunjukkan action verb. Nah, kalian bisa kan melihat menendang, pull, lalu hit. Itu bisa terlihat ya kegiatannya atau pergerakannya seperti itu. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya terkait penerapan language feature dalam explanation text. Oke, alhamdulillah. Oke, let's identify the generic structure of this text. Nah, the title is about tsunami. Nah, judulnya mengenai tsunami, maka pembaca sudah diarahkan untuk ke topiknya, yaitu membahas tentang tsunami. Lalu, pada paragraf pertama ini merupakan general statement. Lalu, paragraf yang kedua dan yang ketiga ini membahas mengenai sequence of explanation atau proses-proses dan kenapa tsunami bisa terjadi. Lalu yang terakhir merupakan conclusion dari explanation text ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, the next one is Q&A section. Is there any questions so far? Is it clear? Alhamdulillah. Clear ya materi hari ini? Okay, the next is exercise time. Okay, I would like to give two exercise to all of you.
Jadi akan ada dua latihan. Yang pertama adalah pengerjaan soal pilihan ganda. Jadi kalian akan disuguhkan beberapa teks dan terdapat soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Dan pada latihan yang kedua, kalian akan diberikan explanation text yang harus kalian identifikasi fungsi sosial, gender structure, dan language feature dari teks tersebut. Seperti contoh teks pada sebelumnya ya. Lalu saya akan share PPT dan soal latihannya melalui ketua kelas kalian. Lalu ketua kelas kalian yang akan menyebarkan ke grup WhatsApp kalian. Is it clear? Clear, oke. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Hopefully you can understand well about our new material. And don't forget to review your material again. Dan kita akan membahas soal latihan ini minggu depan ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for participating in my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.